সরকার ভারতের হিন্দু মুসলিম মিলায়া সবচেয়ে বড় ফসল হেনের ইউকো। গ্লাস লাগাই নৌকা, পানি এত পরিষ্কার, সমুদ্রের ভিতরে জল নিয়ে যায়, মাছ এবং সমস্ত প্রাণী যে ছোটাছুটি করতেছে, গ্লাস দিয়া সব দেখা যায়। যেখানে একটা ইহুদিদের ব্যাংক আছে, একটা চোখ, অর্থাৎ দাজ্জালের পত্রিকা বানাইছে। আর এত সুন্দর সুন্দর পাহাড়, কোনো পাহাড় দেওয়া যায় রুকু রয়েছে, কোনো পাহাড় যেমন সেজদা রয়েছে, কোনো পাহাড় যে সুন্দর তরিকা শোয় না, এবার যেমন শুয়ে রয়েছে। আজিব মোনাজের। আমারও 3 বার সফর হয়েছে। নাহমাদু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম। 17ই আগস্ট 1993, বড়জে মঙ্গল। बाद फजर मुस्लिम सुन्नी मस्जिद मॉरिशस में बाद नमाज फजर हजरत वाला ने नमाज सुन्नत मुताबिक पढ़ने का तरीका इरशाद फरमाया। সুন্নত তরিকায় কিভাবে নামাজ পড়তে হয় হযরত শিখাইছেন। तबलीगी नौजवानों की दरख्वास्त पर हिफाजत नजर के मुतालिक हिदायत। একটা তবলিগি জামাত ছিল, নওজওয়ানদের তরফ থেকে হযরতের কাছে নজর হেফাজতের উপর হেদায়েত চাইল। फजर के बाद मेजबान हजरत समंदर के सैर के लिए हजरत वाला को समंदर के किनारे ले गए, जहां से 9 बजे वापसी हुई। ফজর নামাজের পরে সমুদ্রের কিনারে সফরের জন্য নিয়ে গেলেন মেজবান। সেখান থেকে 9টায় ফিরে আসলেন और हजरतुल्लाह इशराक के लिए मस्जिद में तशरीफ ले गए। इशराक पढ़ाর জন্য মসজিদে तशरीफ নিয়ে গেলেন। मेजबान नाश्ता के इंतजाम में मसरूफ हो गए और मेजबान नाश्ता तैयारी করতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। हजरत वाला को भूख मालूम हो रही थी, भूख लगছিল, लेकिन मस्जिद में तबलीगी जमात के अमीर ने दरखास्त कर दी। तबलीगी जमातेर अमीर दरखास्त कर लो कि हमारे नौजवान दोस्त निगाह की हिफाजत के मुतालिक हजरत वाला से हिदायत चाहते हैं। আমাদের জামাতের মধ্যে অনেক নওজওয়ান আছে,
नौजवानদের দরকার हजरत वाला नजर हेफाजत संपर्क किसी हिदायत देवार जন্য। उन्होंने कहा जमात तकरीबन 2 घंटे के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। 2 घंटा परे जमात एखान থেকে অন্য শহরে চলে যাবে। हजरत वाला ने फरमाया बहुत अच्छा। आकार से तंबियान फरमाया अर्थात मीर साहब बोलतेছেন हजरत আমাকে तंबियान बोललेন अब नाश्ता का दरमियान जिक्र भी ना करना कि नाश्ता ठंडा हो रहा है। नाश्तार কথা বয়ানের মাঝখানে আনবে না যে नाश्ता ঠান্ডা হয়ে যেতেছে, क्योंकि नाश्ता मकसूद नहीं, नाश्ता की ना मकसूद ना। जब दिन की बात ही हो रही हो तो हमातन उस तरफ मुतवज्जा हो जाओ। যখন দিনই আলোচনা হয় তখন দিল মন তন সবকিছু দিয়ে কি করো मुतवज्जा हो जाओ। चेहरा से भी जाहिर ना करो, तवज्जो नाश्ता की तरफ है। चेहरा থেকে যেন প্রকাশ না পায় যে খেয়াল कर दिए नाश्ता दिए। हजरत वाला ने अरशद फरमाया नौजवान हो या बुढ़ा हो, हर एक को नजर की हिफाजत की जरूरत है। बुरा हो और जवान हो সকলের জন্যই নজর হেফাজত কি জরুরি। बल्कि बुढ़े को और ज्यादा हेफाजत की जरूरत है। বরং বুড়াদের জন্য नजर हेफाजत और बेसी जरूरी, क्योंकि जब कार पुरानी हो जाते हैं तो उसकी ब्रेक भी धीमी पड़ जाती है। गाड़ी जब पुरान हो जाए तখন ব্রেকও কি হয়ে যায় ঢিল হয়ে যায়। ব্রেক করলে জায়গা কারণের পরিবর্তে আর 20 ফুট আগে যায় কি করে কারণে। जवान की हिम्मत बुलंद होती है, वो जब चाहता है फौरन ब्रेक लगा देता है। আর জওয়ানের হিম্মত কি থাকে, সাহস কি থাকে, শক্তি বেশি থাকে, যখন ইচ্ছা তখনই ब्रेक चाप দিতে পারে। बुरे की हिम्मत भी कमजोर हो जाती है, बुरार हिम्मत की हो जाए कमजोर हो जाए। और बूढ़ी कार के ब्रेक लगाओ तो भी 2 कदम आगे जाके रुकते हैं। বৃদ্ধ গাড়ির ব্রেক করো তাহলে 2 ফুট আগে যায় কি করে দাঁড়ায়। लिहाजा बुरे की फिसलने का ज्यादा खतरा है, এজন্য বুড়ারা फिसल কারণ সম্ভাবনা কি বেশি। इसलिए बुरों को ज्यादा एहतियात करना चाहिए, এজন্য বৃদ্ধদের জন্য আর বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা चाहिए। बांग्लादेश के एक साहब ने मुझसे कहा कि मेरी जवान बेटी है, आप तो उसके दादा और नाना के बराबर हैं। बांग्लादेश एक व्यक्ति बोल लो हजरत আমার जवान মেয়ে আছে, আপনি তো দাদা নানার মতো, जरा उसके सर पर हाथ फेर दीजिए। তার মাথার মধ্যে কি করেন हाथ गोरा দোয়া করে দেন। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बिल्कुल हराम है। हजरत लाहौला पर बोलें যে এটা সম্পূর্ণ হারাম। चाहे 100 बरस का बुढ़ा हो जाए, 100 বছর बुढ़ा हो जाए ना কেন, किसी उम्र का हो जाए, যে কোনো বয়সের হোক না কেন, उसको भी जवान लड़कियों का देखना या उसके सर पर हाथ रखना सब हराम है। তার তরফ দিকে দেখা এবং তার মাথার মধ্যে হাত ফেরায় দেওয়া সব কি হারাম।
और जवानों के लिए भी नाजायज है और जवानদের জন্য কি নাজায়েজ जिनकी उनकी कुव्वत भी जवान है कारण তাদের শক্তিটাও কি जवान उसने बुखारी शरीफ की हदीस है किसी जवान को कोई औरत बुलाए तो खूबसूरत भी है खानदानी भी है मगर उससे कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ उसको क़यामत के दिन अर्श के साए का वादा है जब बुखारी शरीफের হাদিসে আছে কোনো জওয়ানকে কোনো खूबसूरत खानदानी মেয়ে তাকে ডাকলো আর জওয়ান কি বলে ইন্নী আখাফুল্লাহ আমি আল্লাহকে ভয় করি তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আরশের ছায়ার নিচে মেহমান বানানোর ওয়াদা করেছেন रियूनियन में मुझसे बाद नौजवान उलमा ने बताया रियूनियन फ्रांसের একটা দ্বীপ ওইটাও কি দুনিয়ার জান্নাত বলা হয় খুব সুন্দর ওখানে মাশাআল্লাহ আমার আহবাব আছে আমার দুজন খলিফা আছে नौजवान उलमा बोलो यहाँ ईसाई लड़कियां दाढ़ी वालों को ज्यादा पसंद करती हैं फ्रांसेर মেয়েরা রিউনিয়নের মেয়েরা কি করে দাড়িওয়ালাদেরকে বেশি পছন্দ করে और उनको देखकर इशारा करती हैं कि हमें यूज करो কি করে इशारा করে আমাকে ইউজ করো ব্যবহার করো यानी इस्तेमाल करो तो मैंने उनसे कहा कि जब वो तुम्हें इशारा करें तो मेरा इस शेर पढ़ लो যখন নওজওয়ানদেরকে বললাম তারা যখন তারা ইশারায় করে বলে যে আমাকে ব্যবহার করো তখন তোমরা আমার এই শেয়ার করবা उसने कहा है कि उसने कहा कि कम यार मैंने कहा नो प्लीज उसने कहा कम यार मैंने कहा नो प्लीज সে বললো আমার দিকে আসো তুমি বলো কি কখনো না उसने कहा क्या आवाज है সে বললো কি কারণ मैंने कहा खौफ खुदा কেন আমি আল্লাহকে ভয় করি बाद लोग कहते हैं कि देखने में क्या हरज है सुंदर মেয়েদেরকে দেখার কি 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 ক্ষতি लो ना दो देख तो लो কিছু দেওয়া আদান प्रदान तो है ना একটু देखिए तो लो लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ईमान वालों से फरमा दे कि अपनी निगाहें नीचे कर ले अतः अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजन कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम नजर नीचे करने क्योंकि देखने से हुस्न और ऐश में एक्सीडेंट हो जाएगा हुस्न और ऐशेर মধ্যে কি হয়ে যাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে হুসনের কারণে কি হবে এশক হবে और এশকের কারণে কি হবে एक्सीडेंट হবে जब एक्सीडेंट होगा तो ईमान में टेंट आ जाएगा যখন एक्सीडेंट হবে गाड़ी दुमड़ा मुच्चे जाবে बुखारी शरीफ की हदीस है कि सल्लल्लाहु ने फरमाया जिना लाइन अन नजर बुखारी शरीफ की हदीस है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद करें जिना लाइन अन नजर जिसने किसी औरत को देखा उसने आंखों का जिना कर लिया या कोनो মেয়েকে দেখলো সে চোখের জিনা করে ফেললো यानी ना उसका गाल चूमा ना उसको प्यार किया
ना उससे कोई बुरा काम किया, सिर्फ देखने से आंखों का जिना हो जाएगा। সে তাকে চুমা চাটেও করলো না, স্পর্শও করলো না, শুধু দেখলো, তার চোখের জিনা হয়ে গেল। उसी तरह लड़कों को देखना হারাম है। অনুরূপভাবে যে সমস্ত ছেলেদের দাড়ি মোছা আসে নাই তাদেরকে দেখাও হারাম। उनसे गुफ्तगू करना, गप शप करना, ये जबान का जिना है। তাদের সঙ্গে গপসপ লাগানো, কথাবার্তা বলা জবানের জিনা। उसी तरह नामालूम औरतों से बातें करना, हंसी मजाक करना जबान का जीना है। অনুরূপ ভাবে নামালুম औरतों से কথাবার্তা বলা, হাসি মজাক করা জবানের জিনা। জিনাল লিসান ও আন্নাত, এই বুখারী শরীফে লম্বা হাদিস। জবানের জিনা হলো কথা বলা। हज उम्रा करके हाजी साहब जहाज पर बैठे, यार होस्टेस आई तो आप उसको देखकर कह रहे हैं कि আপা चाहे तो ला दो। हज उम्रा করে আইতেছো, এয়ার হোস্টেস বিমান বালারা দেখিয়া ডাকে, अरे আপা चा तो लाओ, कुछ चापा तो मार लो। नफ्स पहले कहता है कि उसको आपा कहो। नफ्स प्रथम की बोले ताके আপা বলো। বেশি যদি বয়স হয় বেটি বলো, मैडम बोलो। আপা कहने के बाद चापा मारो। আপা পাওয়ার পরে কি করো? চাপা মারো। और फिर उसका पापा खा लो, এরপরে তার পাপা খায়া নাও। यानी गुनाह की हराम लज्जत हासिल करो, गुनाह हराम लज्जत की करो, ग्रहण करिए नाओ। देखिए हुकूमत ने ऐलान किया कि 1 हफ्ता तक पानी नहीं मिलेगा, अपनी टंकियां भर लो। हुकूमत हुकुम करे, অর্ডিন্যান্স জারি করে যে দেখো 1 সপ্তাহ পানি দেওয়া যাবে না, মেশিন খারাপ হয়ে গেছে, ঠিক করা হবে, কাজে সবাই ট্যাঙ্কি ভরিয়ে নাও। आपने टैंकियां भर ली लेकिन टूटियां बंद नहीं की। তুমি পানির ট্যাঙ্কি তো ভরছো, কিন্তু টুটি অর্থাৎ কি কি কয় এটার ওটা লাগাইছেন টেপ, টেপ বন্ধ করো নাই तो पानी स्टॉक नहीं होगा, सब बह जाएगा, पानी जमा হবে না, सब प्रवाहित হয়ে যাবে। उसी तरह उम्रे से, नवाफिल से, ताज्जुद से, तबलीग से कल्ब नूर से भर जाता है। उम्रा করার দ্বারাতে, নওয়াফিলের দ্বারাতে, তাহাজ্জুদের দ্বারাতে, তবলীগের দ্বারাতে দিলটা নূরে ভরিয়া যায়। मगर आंख से नामालूम को देख लिया, कान से गाना सुन लिया, तो सारा जमा शुदा नूर दिल से निकल जाता है। তখন সমস্ত নূর যে দিলের মধ্যে জমা হয়েছিল সব কি হয়ে যায়? বাইর হয়ে যায়। जल्द अल्लाह वाला बनने का नुस्खा सुनो। তাড়াতাড়ি কেমনে আল্লাহ वाला হইতে পারবে তার ব্যবস্থা। बस एक चीज बताता हूं, একটা জিনিস তোমাদেরকে बात बोलतेছি। मुंबई में एक शख्स ने मुझसे पूछा कि जल्द अल्लाह वाला बनने का क्या नुस्खा है। খুব তাড়াতাড়ি अल्लाह और व्यवस्था की। मैंने कहा जो जहाज उड़ाने का नुस्खा है, जहाज जमीन থেকে আকাশে ওড়ানোর যে ব্যবস্থা, তাড়াতাড়ি আল্লাহ হওয়ার জন্য, আল্লাহ ওয়ালা হওয়ার জন্য এই ব্যবস্থাই।
जहाज का मेटेरियल जमीन से है জাহাজের মধ্যে যত জিনিস আছে তাম্বা লোহা হ্যাঁ সীসা গ্লাস আয়না স্টিল पेट्रोल सब की माटिर पदार्थ उसका सारा लोहा पीतल वगैरह जमीन का है समस्त तामा पीतल लोहा जैसे की जमीन और हर चीज अपने मुस्तकर और मरकज पर रहती है प्रत्येक जिनिस तार मार्काजेर संगे जड़ाय থাকতে চায় এজন্য একটা মাটি ঢেলাকে তুমি যত উপরেই মারো যত জোরেই মারো সে ঘুরে কি আসে তার মার্কাজের কাছে ফিরে আসে उसको उड़ाने के लिए 3 चीजें चाहिए যেহেতু তার মধ্যে যত ম্যাটেরিয়াল আছে লোহা তাম্বা পিতল যা সবকিছু মাটি এইজন্য জাহাজ কিছু সব সময় মাটিতে লেগে থাকে তাকে যদি উড়াইতে হয় 3টি জিনিসের দরকার কয়টা জিনিসের দরকার ভালোমতো নোট করো দিলের মধ্যে नंबर 1 सही पायलट हो जो मंजिल का रास्ता जानता हो सही पायलट হইতে হবে যে যে মঞ্জিলের রাস্তা কি তার জানা আছে কম্পিউটার দিগদর্শন নির্দেশক সিগন্যাল সবকিছু দিকে সে কি করতে হবে সহি জায়গায় পৌঁছাইতে পারে नंबर 2 पेट्रोल भी बहुत ज्यादा चाहिए অনেক বেশি পেট্রোল হইতে হবে क्योंकि उड़ाने में कई हजार गैलन खर्च हो जाता है কারণ জাহাজটা টেক আপ করানোর জন্য উড়ানোর জন্য हजार हजार गैलन শেষ হয়ে যায় बाद में तो हवा के सहारे से पर उड़ता है যখন উপরে উঠে যায় তখন কি করে হাওয়ার সাহায্যে কি করে বর করিয়া চলে नंबर 3 तीसरे ये कि और उड़ने के बाद जब जहाज में स्टीम तैयार हो गए दौड़ने के बाद जब जहाज में स्टीम तैयार हो गई अब टैकर करने वाला है যখন জাহাজ কি করে স্টার্ট দেয়া কতক্ষণ চালায় পরে যখন কি করে দৌড় দিলে পরে তার মধ্যে বাষ্প স্টিম কি করে জমা হয় তখন কি করে आकाशे उड़े कि एक दुश्मन ने फायर कर दिया जिससे उसका स्टीम निकल गई अब जहाज नहीं उड़ सकता जहाज उड़से और दुश्मन की करছে গুলি করে করার সঙ্গে সঙ্গে আগুন লাগে সমস্ত স্টিম কি করছে বাইরে হয়ে গেছে এখন আর জাহাজ উঠতে পারবে না बस अब पायलट भी बेकार पेट्रोल भी बेकार এখন पायलटও बेकार पेट्रोल की बेकार उसी तरह इंसान का जिस्म भी जमीन से बना है অনুরূপভাবে মানুষের শরীরটা কোথা থেকে বানানো হয়েছে जमीन থেকে उसके जमीन की चीजों में मजा आता है जमीन जिनिसের মধ্যে তার কি আছে মজা আছে मिट्टी की औरत मिट्टी का खाना मिट्टी के कबाब मिट्टी की बिरयानी मिट्टी का मुकाम उन्हीं चीजों में लगा रहता है माटिर मेलो माटिर कावन माटिर कबाब माटिर बिरयानी माटिर गरबाड़ी তার মধ্যে কি করে লিপ্ত থাকে মশগুল থাকে लेकिन जब अल्लाह वाला बनना चाहे तो आप एक मुर्शिद बनाए अब सुनो যখন তুমি আল্লাহ ওয়ালা হইতে চাও
একজন मुर्शिद बनाओ पायलट। फिर जिक्रुल्लाह और तिलावत और तबलीग की मेहनत से कल्ब में एक स्टीम पैदा होती है। एरपरे जिक्रुल्लाह तेलावत तबलीगेर मेहनतेर द्वाराते दिलेर मध्य स्टीम पैदा হয়। शैतान देखता है कि अब उसकी स्टीम तैयार है, अरे এমন তার দিলের মধ্যে তো আচ্ছা স্টিম পয়দা হয়েছে, এখান থেকে কোরা দিব আর শাহজমে চলে যাবে। और अब ये अल्लाह की तरफ टेकअप करना चाहता है, এখন তো আল্লাহ দিকে উড়া দিতে চায়, टेकअप করতে চায়। तो उसको आरोतों में, हसीनों में, लड़कों में और दुनिया के मालो दौलत के चक्करों में डाल देता है। তখন শয়তান মেয়েদের, হাসিন হাসিনাদের, সুন্দর ছেলেদের দুনিয়ার মাল ও দৌলতের চক্করে তাকে লিপ্ত করে ফেলে। आंखों से बदनजरी करा के, চোখের দ্বারা কুদৃষ্টি করাইয়া, কানों से गाना सुनाकर, কানের দ্বারাতে গান শুনাইয়া, जबान से गिबत करा के, जबान द्वाराते गिबत कराइया, झूठ बुलवा कर, मिथ्या बोलाइया, गुनाह करा के, गुनाह कराइया उसकी स्टीम खत्म कर देता है। और स्टीम की कर दे, खत्म कर दे, जिससे वो सारी जिंदगी खुदा तक नहीं पहुंचता है। सारा जिंदगी अल्लाह पर्यंत पहुंचते पारे ना। हाँ, अगर तकवा इख्तियार करे तो मोहब्बत की स्टीम कायम रहती है। हाँ, যদি সে পরিপূর্ণভাবে তাকওয়া গ্রহণ করে তাহলে এই মোহাব্বতের স্টিম কি থাকে, স্থির থাকে, বিদ্যমান থাকে, কল্প করা থাকে, जिसकी बरकत से अल्लाह तक पहुंच जाता है। যার বরকতে কি করে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায় যায়। फिर उसका जिस्म तो यहाँ रहता है, এরপরে তার শরীর তো দেখা যায় এখানে থাকে। और कल्ब और रूह अपने अल्लाह के साथ रहता है। कल्ब और रूह কার সঙ্গে থাকে, আল্লাহর সঙ্গে। বেলাল চোখ বন্ধ করো, খবর দে। उसकी रूह जहाज अल्लाह के कुर्ब में उड़ता है। তার রূহের জাহাজ আল্লাহ তাআলার কুরবের মধ্যে उड़ते থাকে। सिर्फ जिस्म से दुनिया का काम करता है, শুধু শরীরের দ্বারাতে কি করে দুনিয়ার কাজ করে। মগর वही तीन सी शर्तें हैं, এই তিনটা শর্ত, यानी शाइख और रहनुमा हो, सही सटीक शाइख হয়, রাহবর হয়, मोहब्बत का पेट्रोल हो, मोहब्बतेर पेट्रोल হইতে হবে, और खूब हो, হালকা ফুলকা मोहब्बत না, मोहब्बतेर पेट्रोल অনেক হইতে হবে। और स्टीम जाए ना करे, स्टीम के ध्वंस करियो ना, यानी गुनाह से बचे, सोहबत अहलुल्लाह इख्तियार करे और जिक्रुल्लाह की कसरत करे। अल्लाह वालाদের सोहबत इख्तियार करो, बेशी करे जिक्र करो। आखिर में दुआ फरमाए कि ऐ अल्लाह हमारी जिंदगी की हर साथ आप पर पैदा हो। শেষে দোয়া করলেন, ऐ अल्लाह আমার প্রত্যেকটা শ্বাস যেন তোমার জন্য কোরবান হয়, एक सांस भी आपकी नाराजगी में ना गुजरे, একটি শ্বাসও যেন তোমার নারাজগির মধ্যে খরচ না হয়। এ আউলিয়া সিদ্দিকিন की आखिरी सरहद है। এটা আল্লাহ নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু বেলায়েতের দরজা বন্ধ হয় নাই। আর বেলায়েতের মধ্যে সবচেয়ে উপরের দরজা হইল আউলিয়ায়ে সিদ্দিকিন। সে আউলিয়ায়ে সিদ্দিকিনদের শেষ সীমারেখা হলো যে একটা মুহূর্তের জন্য সিদ্দিকিন যারা মাওলাকে কি করে না, নারাজ করে না। आए अल्लाह हम सबको औलिया सिद्दीकीन की आखिरी सरहद तक, बेदून इस्तिकाक और बेदून सरयत पहुंचा दे।
আয় আল্লাহ, আউলিয়া সিদ্দিকীদের শেষ সীমা পর্যন্ত আমাদের কোনো যোগ্যতা ছাড়া, চেষ্টা ছাড়া তুমি এখানে পৌঁছে দাও। क्योंकि अब करीम है अपने करीम, और करीम बिदौन सलाहियत अता फरमाता है। अरे करीम ওই জাত যে যোগ্যতা ছাড়া কি করেন? দান করেন। आज बांग्लादेश मॉरिशस के दारुल खलाफा पोर्ट लुइस की मस्जिद शान इस्लाम में मॉरिशस राजधानी पोर्ट लुइस जामी मस्जिदे मस्जिद नाम चलो मस्जिद शान इस्लाम। हजरत वाला के बयान का नज़म था। हजरत बयान नज़म चलो प्रोग्राम चलो रास्ता में शहर फिनिक्स में मॉरिशस के एक नौजवान आलिम ने कुछ देर क़याम की दरख्वास्त की थी। रास्ता एक शहर फिनिक्स, সেখানে মরিশাসের এক নওজোয়ান তার ঘরে একটু সময় অবস্থান করার জন্য দরখাস্ত করলেন। लिहाजा हजरत वाला माँ चांद और वक़ा के तकरीबन 1:30 बजे पहुंचे और नमाज के बाद कायरुल्लाह फरमाया। 1:30টায় পৌঁছলেন, কানা খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ কায়রুল্লাহ করলেন। ওলি আল্লাহ बनने का रास्ता। নামাজ के बाद चंद नसीहतें फरमाई। নামাজের পরে কয়েকটা নসিহত করলেন। फरमाया कि अल्लाह की वलायत और दोस्ती हासिल करना का एक ही रास्ता है। अल्लाह तालार वलायत एवं दोस्ती अर्जन करार एक ही रास्ता कुन मा सादिकीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, और तकवा की माना है हमारे दोस्त बन जाओ, और तकवा तो ना हमारे दोस्त हो जाओ। क्योंकि दूसरी आयत में फरमाते हैं औलिया हो इल्लल मुत्तकुन, কেননা অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন আমার দুষ্ট একমাত্র তারা যারা समस्त गुनाह থেকে বাঁচিয়া থাকে, मुत्ताकी बंदे हैं। तो मालूम हुआ कि मुत्ताकी अल्लाह का दोस्त है। तो बुझा गया कि मुत्ताकी के अल्लाह दोस्त हो। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हमारे दोस्त बनना चाहते हो, तुमरा यदि हमारे दोस्त होते चाहो तो तकवा इख्तियार करो, और तकवा हासिल करना कौन मास सादिकीन हमारे दोस्तों यानी मुत्ताकी बंदों की सोबत इख्तियार करो। और तकवा अर्जन करार जन्य हमारे दोस्त अर्जन की करो, नेक बंदादेर सोबत ग्रहण करो। कौन मास सादिकीन हमारे दोस्तों यानी मुत्ताकीन बंदों की सोबत इख्तियार करो। गधा भी अगर नमक के कान में गिर जाता है तो नमक बन जाता है। গাধাও যদি নিমকের খনির মধ্যে পড়িয়া কি হয়ে যায়, পুরা যখন তার জান মিটায় দেয়, মরে যায়, তখন সে কি হয়ে যায়, निमक हो जाए, लवण हो जाए। आज निमक बन गया तो बादशाह भी खाता है और मुफ्ती आजम भी खाते हैं। आज যখন নিমকের খানের মধ্যে পড়ে নিজেকে মিটায় দেয় আর লবণ হয়ে যায়, তখন বাদশাহ ওই লবণ খায়, मुफ्ती आजम सब खाए। लेकिन निमक बनने के लिए शर्त नहीं है। निमक হওয়ার জন্য লবণে পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার জন্য শর্ত হলো গাধা মারা যায়। গাধা কি করে, মরে যাইতে হবে। আপনি কেউ मिटा दे, अगर ना मरा तो गधा गधा ही रहेगा। गधा जो नाम मत करना, पहले गधा गधा ही देखे जाए। बस जो अल्लाह वाला बनना चाहे वो अपने नफ्स को किसी साहिब निस्बत के सामने मिटा दे। अतएव जे अल्लाह वाला होते चाहे से जेन तार नफ्स के कोनो अल्लाह वालार सोहबते
साहब निस्बत अल्लाह वाला निकट निजी के मिटा दे, अपनी राय को उसके राय में फना कर दे, निजर राय के तार रायर मध्य फना कर दे, उसकी कामिल इत्तेबा करे, तार परिपूर्ण इत्तेबा कर दे, तो ये भी अल्लाह वाला हो जाएगा, तखोनी से अल्लाह वाला हो जाए। ये तरीका बुजुर्गों से चला आ रहा है, ये नियम बुजुर्गों माध्यम चले आसते, उसी तरीका से लोग अल्लाह वाले बनते हैं। ये पद्धति मानुष अल्लाह वाला है और ये सुन्नत से ज्यादा करीब है और सुन्नत बेশি निकटे, लिहाजा ज्यादा नफाबख्श है, अतएव बेশি लाभवान सेटाई। जब दूसरे तरीके में एक खास बात नहीं है, অন্য পদ্ধতি লাইনে সেই খাস বিশেষ ব্যাপারটা নাই, अगरचे वो भी नाफे हैं, যদিও এটা কি উপকারের জিনিস। ये दिन का कोई काम नाफा से खाली नहीं, দিনের কোনো কাজেই नफा থেকে লাভের থেকে কিনা খালি না, लेकिन तज़किया और इस्लाह कामिल के लिए एक तरीका बुजुर्गान खास है, लेकिन इस्लाह एवं तज़कियार जন্য बुजुर्गान दीनेर এই পদ্ধতিটা खास निर्दिष्ट। जब किसी दीनी काम में इंतजामान अगर किसी को आमिर बना दिया गया तो दूसरे के बाद वो मामूर भी हो सकता है। যেমন তবলিগি জামাত একবার আমির হয়ে গেছে, আরেকবার সে কি হওয়া লাগে, মামুরও হইতে হয়, তখন আর কি, তখন সে আমিরের কথা কি করা লাগে, মানা লাগে। लेकिन शायद मुरीद नहीं हो सकता, शायद कखनो मुरीद होते पारे ना, जिस तरह नबी उम्मती नहीं हो सकता, যেরকম ভাবে নবী उम्मती होते पारे ना। इसीलिए शायख हर दिन शायख रहता है, एजন্য शायख सবসময় কি থাকে, शायखी থাকে, लिहाजा उसकी सोहबत से इस्लाह कामिल होती है, अतएव तार सोहबतेर द्वारा কি হয়, परिपूर्ण इस्लाह হয়। अल्लाह वाले बनने के लिए, अल्लाह वाला হওয়ার জন্য किसी साहिब निस्बत से जो बुजुर्गों का इजाजत याफ्ता हो, अल्लाह वाला হওয়ার জন্য এরকম সাহেব নিসবত বুজুর্গ যিনি অন্য কোন বুজুর্গের খেলাফত করতে হয়, ইজাজত প্রাপ্ত হয়, ताल्लुक जरूरी है, संपर्क जरूरी, उसके बगैर आदतन निस्बत आता होना महाल है। এই ताल्लुक और संपर्क ছাড়া निस्बत बातिनी अर्जन हुआ मुश्किल, बरং असंभव। और दूसरी जरूरी चीज अल्लाह वाले बनने के लिए गुनाहों से बचना। एक नंबर की सोहबत अहलुल्लाह, दुई नंबर इजनाब अनिल मासियत, गुनाह से परिपूर्ण भावे बचा। बेलायत का मादा ताज्जुद, नवाफिल, कसरत जिकिर, नफल हज और उम्रा पर मौकूफ नहीं। बेलायत ताज्जुদের উপর নির্ভর করে না, নফল উপরে জিকির আজকারের উপর, নফল হজ উমরার উপরে নির্ভর করে না, सिर्फ তাকওয়া पर। किसर पर निर्भर करे, तकवार ऊपर। और तकवा के माना है अल्लाह की नाराजगी वाले अमाल से बचना। और एक कथा तकवा तारीफ की संज्ञा की, আল্লাহ পাকের নারাজ হন ওই রকম কাজ থেকে, আমল থেকে বাঁচিয়ে থাকবে, यानी अल्लाह को नाराज ना करना। और उस जमाना में जो गुनाह आम है
और उसकी वजह से हजारों सालिकीन खुदा से महरूम हो गए हैं। আর হযরত বলতেছেন আর বর্তমান জমানায় এই গুনাহটা ব্যাপক, যার কারণে হাজারো আল্লাহর পথের প্রতিজ্ঞন আল্লাহ থেকে মাহরুম আর বঞ্চিত। ওহে बदनिगाही, এটা কি কুদৃষ্টি। हदीस पाक में उसको आंखों का जीना फरमाया गया है, जिना नजर, बुखारी की हदीस से। नजर बचाने दिल को हलावत ईमानी आता होती है, যারা নজর বাঁচায় দিলের মধ্যে ইমানের হালাওয়াত মুদ্রতা পায়। नजर बचाओ और दिल में हलवाई ईमानी खाओ। नजर बचाओ और दिलेर मध्य की करो, हलवा ईमानी खाओ। और आज कल तो सड़कों पर, एयरपोर्टों पर, रेलवे स्टेशन पर, स्कूलों के पास ईमान के हलवा का दुकानें खुली हुई है। अल्लाह अकबर। हज़रत बोलते देखो बर्तमाने तो एयरपोर्टे, रेल स्टेशने, বাস স্টেশনে, স্কুল কলেজের ইউনিভার্সিটির পাশে হালওয়া ইমানের দোকান খোলা হয়েছে। नजर बचाते रहो और হালওয়া ইমানি खाते रहो। नजर बचाते থাকো और ईमाনের হালওয়া खाते থাকো। नजर को तकलीफ दो और दिल में ईमान के हलवा की लज्जत और मिठास लो। दिल के नफ्स के कष्ट दाओ और दिलेर मध्य हलवा ईमानीर स्वाद ग्रहण करो। दुनिया ही में जन्नत का मजा मिलेगा। दुनियाते जन्नतेर मजा पाए जाबे। अल्लाह को एक जन्नत दुनिया में आता होती है। जन्नत दुनिया बिल हुजूर माल मौला। আল্লাহরা দুনিয়াতে এক জান্নাত আল্লাহ তাদেরকে দান করেন। জান্নাতের দুনিয়া, दुनिया से जन्नत हलो बिल हुजूर माल मौला। जिसके दिल खाले के जन्नत से ज्यादा मजा उसको ना मिलेगा। खाले के जन्नत से बेশি मजा পাবে না। ये আল্লাহ পাকের সঙ্গে সব সময় লিপ্ত থাকা, আল্লাহ থেকে গায়েব না হওয়া, এটা হলো दुनियार जन्नत। जिसने अल्लाह को राजी कर लिया वो खालिक के जन्नत को साथ ले फिरता है। जे दुनियाते खालिक के जन्नत के राजी करे निल সে তো যেখানেই যায় জান্নাত সঙ্গে নিয়ে চলে। আমার দাদা হযরত আব্দুল গনি কুলপুর রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, যখন বিকালবেলা হাঁটে থাকতেন হযরত সঙ্গে হইতেন, আর কেউ থাকতো না। बोलते मियाँ हाकिम अख्तर, लोग तो देख रहे हैं कि हम दुनिया में सैर कर रहा हूँ। মানুষ দেখতেছে আমি দুনিয়ার মাটির উপর ঘোরাফেরা করতেছি। दर हकीकत जन्नत के बाग में सैर कर रहा हूँ। प्रकृतभोगी की करतेছি, फिरता हो दिल में यार को मेहमान के होए। फिरता हो दिल में यार को मेहमान काए हुए। रोए जमी को कुचाए जाना काए हुए। আমার দিলের মধ্যে আমার ইয়ার, আমার আল্লাহকে মেহমান বানায় নিছি, ঘুরতেছি। रोए जमीन को कुचाए जाना ना क्या है। समस्त दुनियाके আমি আমার মাশুক আল্লাহ তাআলার কুচা বানানেছি, ঘর বানাইছি। दूसरी जन्नत आखिरत में मिलेगी। अल्लाह वाले एक जन्नत की जन्नत दुनिया
বিল হুজুরি মাল মাওলা। আর দ্বিতীয় জান্নাত জান্নাতুল বিল উবকা বিলিকাইল মাওলা, জান্নাতুল বিল উকবা বিলিকাইল মাওলা। আখিরাতে জান্নাত হবে কি अल्लाह ताला संगे साक्षात, यानी जहाँ दीदार इलाही नसीब होगा। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কি করেন, সেই দিদার নসিব করেন। বাস চলো ভাই, আর কোন নসিহতের দরকার নেই। এই নসিহতের উপরে যদি আমল হয়ে যায়, বাস তার দুনিয়ার সবকিছু হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের অভ্যাস হলো এক কান দিয়ে শুনি, আরেক কান দিয়ে বাইর করে দিই। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। একটু পানি দাও। और नाक पर একটা যদি জানো, नाक को नाक मेरी उल्फत मदीने से दूरी नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचो, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचो, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई महल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई महल्ला नहीं, एक ऐसा महल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचो, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचो, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत का जिंदगी का भी परवाह न हो। फिर मुझे मौत का कोई
खतरा न हो मौत का, जिंदगी का भी परवाह न हो। काश सरकार मुझसे एक बरका है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं। मेरा दिल और दुनिया मदीने में है, मेरा दिल और दुनिया मदीने में है। শাওতে নফস বন্দরগাহী সম্পর্কে নফসের শরারত আর দুষ্টামির নমুনার বর্ণনা চলতেছিল। গতকালকে 15 নম্বর পর্যন্ত বলা হয়েছিল, आज 16 नंबर। बाद लोग अपनी बीवी से शौहबत के बाद किसी दूसरी हासिल सूरत का तसव्वुर कर लेते हैं। কোনো ব্যক্তি আছে নিজের বিবির সঙ্গে শৌহবত করতেছে, কিন্তু बदनजई से वो सूरतें दिल में घर कर लेते हैं। কুদৃষ্টির কারণে দিলের মধ্যে যে সুরতটা ঘর বানায় নেয়, সে কি করতে থাকে, সেই হাসিনদার দিলে দিলে কল্পনা করতে থাকে আর বিবির সঙ্গে মিলতে থাকে। लेकिन मालूम हो कि ऐसे तसव्वुर करना हराम और सब गुनाह है। যে এই কথার কি খবর আছে যে নিজের বিবির সঙ্গে সহবত করার সময় অন্য হাসিনদের কল্পনা করা হারাম এবং সব শক্ত গুনাহ। किसी अजनबी या अमरुद का तसव्वुर वक्त सोहबत जायज नहीं। বিবির সঙ্গে সহবত করার সময় কোনো আমরদ ছেলের এবং কোনো মেয়ের বেগানা মেয়ের তসব্বুর করা যায় না, হারাম। नंबर 17, बाद लोग पहली नजर उस नियत से डालते हैं, देख लो अगर ये लड़का ज्यादा हासिल हुआ तो आइंदा ना देखूंगा। बाद लोग नफ्सে ঢুকাতে দেখে গেল যদি সুন্দর হয় তাহলে আর কি করবো না, देखो ना। अगर मामूली हुस्न है तो फिर ना देखने का मुजाहिदा क्यों उठाओ, और यदि विशेष सुंदर ना हो তাহলে না দেখার मुजाहिदा কেন করব। ये तफ्तीश से हुस्न भी शैतान का एक बारीक धोखा है। যে সুন্দর কি না এটা একটা দেখতে হবে, এই তালাশ করাটাও শয়তানের একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধোঁকা। ज्यादा हुस्न हो या तोरा, अल्प सुंदर हो और बेशी सुंदर हो, अजनबिया और अमरुद से हर हाल में आंखों की हिफाजत करनी चाहिए। सर्व अवस्थाয় চক্ষু হেফাজত করতে হবে, क्योंकि काबिल तफ्तीश मुजाहिदा भी आसान होता है।
আগে এই কুজ নেওয়া যে সুন্দর কিনা দেখিয়া লই, এই যদি না দেখো তাহলে মুজাহাদা করা কি आसान सहज। और बाद तहकीक मुशाहदा मालूम हो कि बला का हसीन है। हाँ, जब ताफ्तीश करते जाए खोज मिटे जाए देखो तो मारात्मक सुंदर और दिल मुतासर हो गया, दिल अटके गए, फिर मुजाहिदा भी सख्त करना पर होगा। এরপর মুজাহাদাও কি করতে হবে, অনেক কঠিন করতে হবে। और उस मुजाहिदा का गुना अलग हुआ तो आफियत की राह छोड़ कर सख्ती और मुसीबत की राह इख्तियार करना किसी कदर नादानी और हमाकत की बात है। এই তালাশ করতে যায় নিজেকে এই মুসিবতের মধ্যে পালানো, এটা কি বুদ্ধিমান আর আকলের কাজ না আহমকের কাজ? इंटरनेशनल आमद, साधारण आमद। नंबर 18, बाद लोग बीबी के इंतकाल के बाद भी रात की तनाइयों में उसका तस्वुर शहवत के साथ करते हैं। साबिका जीमा वगैरह का नक्श कजनान कहते हैं। কোন লোক আছে বিবি ইন্তেকালের করার পরেও সে রাত্রে শুয়া শুয়া ওই মৃত্যুবরণ করছে, ওই বিবির কল্পনা করে করে আগে যে জিমা করত, অতি করত, সহবত করত, সেই নকশাটা কসদান ইচ্ছা করিয়া টানে। तो मालूम होना चाहिए कि बीवी के मरने के बाद हुक्म अजनबिया औरत के हो जाती है। मालूमते बुझो, বিবি যখন মরিয়া যায় বা স্বামী যখন মরিয়া যায়, স্বামী আজনবী হয়ে যায় আর बीबी की अजनबिया हो जाए। कसदान उसके तस्वुर से शहवत की तस्नीकी बुझाना जायज नहीं। इच्छा करिया तार कल्पना कल्पना करिया ख्वाहिश पूरण करा जायज ना। अलबत्ता बेदुन कस्द ख्याल आ जावे तो माजूर है। हाँ, अवश्य যদি অনিচ্ছাকৃত দীর্ঘদিন বিবির সঙ্গে থাকছে, অনিচ্ছাকৃত ভাবে আয়সা গেছে, কল্পনা আয়সা গেছে, তাহলে এটার কোনো ক্ষতি নেই, তাহলে সে माजूर। क्योंकि एक उम्र उसके साथ बिस्तर में होती है, দীর্ঘদিন তার সঙ্গে একই সঙ্গে বিছনায় অতিবাহিত করেছে। 19, हकीम अल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि बाद लोग आजियत देकर कहते हैं माफ करना, मेरा इरादा तकलीफ देने का ना था। কোনো কোনো লোক আছে মানুষকে কষ্ট দিয়া মাফ চায় যে আমার কষ্টের ইচ্ছা ছিল না। उसने इसबात फरमाया एजा रसानी के गुनाह से बचने के लिए आदम कष्ट एजा काफी नहीं। এই যে তুমি কষ্টটা দিছো, ইচ্ছা করছো না, এটাই যথেষ্ট নয়। বলকে কসদান আদম ইজা জরুরি है, বরং এই ইচ্ছা করতে হবে যে আমি কখনো কাউকেও কষ্ট দেব না। यानी तकलीफ पहुंचाने का इरादा ना होने से काम नहीं चलेगा। काउके तकलीफ कष्ट देওয়ার নিয়ত নাই, কিয়ামত के दिन गिरफ्त होगी, कियामतेर दिन ধরা পড়বে। अलबत्ता इरादा होना चाहिए कि मुझसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हाँ, অবশ্য এই পাক্কা ইরাদা হইতে হবে আমার দ্বারাতে যেন কেউ কোনো কষ্ট না পায়। पहली सूरत में गाफलत होती है। प्रथम सूरत की गाफलती, और दूसरी सूरत में एहतमाम से आदमी फिकिर रखता है, गुरुत्व सहकारे मानुष की रखे, फिकिर रखे कि मेरी जात से किसी को
তকলিফ না हो আমার জাতের থেকে কেউ যেন কোনো কষ্ট ना पाए। उस कुलिया के तहत आकार मुअल्लिफ रिसाला अर्ज करता है হযরতের এই কথার উপরে দানবী রহমতের কথার উপরে হযরত বলছেন আমি আরজ করতে চাই এই বদনায়ে রিসালার মধ্যে मसला में आदम कस्द नजर काफी नहीं बल्कि कस्द में आदम नजर जरूरी है। আমি দেখার ইচ্ছে করি না এটা জরুরি কি না যথেষ্ট নয় বলকে এই ইরাদা করতে হবে আমি দেখব না यानी देखने का इरादा ना होना जरूरी है। मुतअद्दिद अजनबी औरतों और खूबसूरत लड़कों से आंखों का नापाक करते रहने से इर्तिकाब जुर्म के इल्जाम से ना बच सकेगा। বিভিন্ন মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে নজর বা নাপাক নজর করার কারণে হারাম গুনার মধ্যে ইর্তিকাব করার কারণে সে অভিযোগ থেকে বাঁচতে পারবে না। जब कस्द आदम नजर ना हो যতক্ষণ পর্যন্ত নজর না করার পাক্কা इरादा ना करे यानी एहतमाम से इरादा कर ले खूब गुरुत्व सहकारे इरादा करिए लो कि मैं किसी गलत जगह नजर ना करूंगा আমি কোনো গলত জায়গাতে নজর করব না। আল্লাহ জাল্লা জালালু ওয়া তাআলা শানু ইরশাদ করেন ইন্নাল আবরারা লাফি নাঈম ওয়া ইন্নাল ফুজ্জারা লাফি জাহিম। আবরার এবং নেককারদের ঠিকানা কোথায়? জান্নাত। আর ফুজ্জার আর নাফরমান গুনাহগারদের ঠিকানা কোথায়? জাহান্নাম। এখন আবরার কাকে বলা হয়? قال حسن البصري في تفسير الابرار الابرار لا يؤذون الضر ولا يرضون الشر। হাসান বসরি কে? জিনার আম্মা জান হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ঘরের খাদেমা ছিলেন, আম্মা জানদের ঘরে কাজ করতেন। কত ভাগ্যবান মা, যেই মা নবুয়তের ঘরের খাদেমা। হযরত হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন জন্মগ্রহণ করেছেন তখন আমিরুল মুমিনিন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খলিফা, ওনার কাছে নিয়ে গেলেন তাহনিকে সুন্নাত করানোর জন্য। অর্থাৎ বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পরে নবী থাকলে নবী, ওলি থাকলে ওলি বা কোনো বুজুর্গের দ্বারাতে তাহনিক করানো। তাহনিক অর্থ হলো খেজুর বা কোনো মিষ্টি দ্রব্য চিবাইয়া তার লালাটা মুখের মধ্যে লাগাই দেওয়া। হযরত হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাহনিকে সুন্নাত আদায় করার পরে দুইটা দোয়া করলেন, আল্লাহুম্মা ফাক্কিহহু ফিদ-দীন ওয়া হাব্বিবহু ইলান নাস। আয় আল্লাহ, এই ছেলেটাকে তুমি ফিকহ দান করো, তাফাক্কুহ ফিদ-দীন দান করো। মুহাদ্দিস হইল, ফকিহ হইল, মুজাদ্দিদ হইল, সবকিছু হইল, ওলি হইল, কিন্তু মানুষটাকে তার মুহাব্বত করে না। মানুষ যদি মুহাব্বত না করে তার থেকে কি উপকৃত হবে? তার থেকে কি নিয়ামত নিতে আসবে? অতএব হাব্বিবহু ইলান নাস, সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে, মুসলমানদের কাছে তাই কি করো?
মাহবুব বানায় দাও, দোস্ত বানায় দাও। এই জন্য আমরে বিল মারুফ আর নেহের মুনকার করার জন্য যতটুকু সম্মান ইজ্জত দরকার কামাই করা খরচ, নতুবা কি করতে পারবে না? আমরে বিল মারুফ নেহের মুনকার করতে পারবে না। আমাদের তারানদের হুজুর আব্দুল হালিম হুসাইনি রহমাতুল্লাহ আলাইহি কোন মানুষজন গান হইতো যাইতেছেন গিয়াল্লা দিল আব্বা পিটনি শুরু করছেন, আর সব চিল্লা চিল্লি করে ভাগতে শুরু করছে। হযরত মুহাম্মদ আবুল কাসেম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বাবা শাইখুল হাদিস আবুল কাসেম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইকামত দিবেন। ইকামত কালামে সুন্নাত হয়েছে। যেই কারণে আয়াত কোট শাইখুল হাদিস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ডুব দিয়া সিবাদের উকিয়া দই দূরে চলে গেছেন। হ্যাঁ, সেই শান অর্জন হয়েছিল। এই জন্য নেহান মুনকার করতে পারছে। সবাই কি নেহান মুনকার করতে পারবে? তো যাই হোক, এটা আরেক কোথা থেকে চলে গেছে। শেখ হাসান বসরি রহমাতুল্লাহ আলাইহির ইলম এত উঁচা ছিল যে ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বুখারী শরীফে তরজমাতুল বাব বানছেন, শিরোনাম কায়েম করেছেন। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বাবটা বানছেন। তার সপক্ষে প্রথমে আয়াতে কোরআনী পাইলে আয়াতে কোরআনের দ্বারাতে কি করছেন? দলিল পেশ করছেন। আয়াতে কোরআন না পাইলে হাদিস দ্বারাতে, হাদিস না পাইলে আকওয়ালে সাহাবার দ্বারাতে, আকওয়ালে সাহাবা না পাইলে তাবেঈনদের কথার দ্বারাতে। তো প্রায় বাবের মধ্যেই দেখা যায় ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই বাবের সপক্ষে দলিল একজন কালা হাসানুল বসরি, হাসান বসরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই বলছেন, তোমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন খুব দান করেছিলেন। হাদিস তাফসীরের মধ্যে মাহারত খুব ছিলেন, মানবতার রাস্তায় বড় আগে ছিলেন। তিনি বলতেছেন আল আবরা, আবরার তফসিল করতেছেন। আবরার কাকে বলে? কালা হাসানুল বসরি ফি তাফসীরিল আবরার, আল আবরার লা ইউযুনা দাররা ওয়া লা ইয়ারদাউনা শাররা। আবরার তাকে বলা হয় মা বাপ তো মা বাপ, স্বামী স্ত্রী তো স্বামী স্ত্রী, মানুষ তো মানুষ, সামান্য একটা পিপিলি কাউকেও অনর্থক কষ্ট দেয় না। আল খালকু ইয়ালুল্লাহ, সমস্ত মাখলুক আল্লাহ পাকের পরিবারের সদস্য। যখনই অনর্থক কোনো মাখলুককে কষ্ট দেয়, আবরারের দপ্তর থেকে তার নাম কেটে যায়। এটা হলো হযরত হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাফসীর। এখন আমি দুইটা জিন্দা তাফসীর বর্ণনা করতেছি। আমার প্রিয় মুর্শিদ শাইখুল আরিফ আল আজম আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাকিব মুক্তাসিব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দারুকানগর বেসিনের মধ্যে হাত দিতেছেন। আজকে আমার সবার বাসায়
ভেন্টিলেটার তখন এটা একটু বিল করা আছে, জাম ফেনা আবর্জনা, লম্বা লম্বা বোরিং আছে না, কাঁচা বইসের মতো লম্বা লম্বা ট্যাঙ্ক, ট্যাঙ্কের মধ্যে কাঁটার মতো একটা বোরিং কি করে এসে ভেন্টিলেটার দিয়া বাথরুমে ঢুকছে, আর হজরতের ওরা তো এসে বসে পড়ছে, কাঁটার মতো লাগছে, হজরতে হাতে এমনি বাড়ি করছে, সিট থেকে পায়খানার প্যানের ভিতরে পড়ছে। হজরতের চেহারা লাল হয়ে গেছে, চোখে অশ্রু এসে গেছে, ডাকতেছেন মৌলভী ইসমাইল, মৌলভী ইসমাইল, এত দূরে ডাকতেছেন। আমি প্যারেশান হয়ে গেছি। আমি ছিলাম বউয়ের কামরাতে, কি কাজ করতেছিলাম, দৌড়ায় আসছি। হজরত কে হবে, কি হয়েছে? দেখো একটা হরিণ এভাবে এসে আমার ওড়াতে বসছে, কাঁটার মতো লাগছে, আমি খেয়াল করতে পারি না, এবার হাতে বাড়ি মারছি, ছিটকে যায় পায়খানার প্যানের মধ্যে পড়ছে। দেখো তাকে বাঁচানোর কোনো উপায় আছে কিনা। আমি তাড়াতাড়ি জামা কুড়িয়া গিয়া ফ্যানের থেকে ধরিয়া দেখাইছি, দেখায় নিয়ে এই ফ্যানের মধ্যে ফালাইয়া হাত অজু টজু করে হাতটা ধুয়ে আসছি। হজরত আমাকে বুকের মধ্যে জড়াই এনেছেন, চোখের পানি পড়তেছে, বলতেছেন बोले इस्माइल, तुमने मुझे बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। अगर ये मर जाते, अगर अल्लाह क़यामत के मैदान में पहुंचते, या कि अख्तार, मैंने इस मखलूक ने तो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, क्यों मारा? तो मैं क्या जवाब देता? তুমি বহুত বড় গুনাহ থেকে বাঁচাইছো, যদি মারা যায় তো, আর আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে জিজ্ঞাসা করতেন, এ আগে মাস্টার, আমার এই মাখলুককে কেন মারলে? তখন আমি কি জবাব দিতাম? দ্বিতীয় তাফসীর আমার দাদাজি মহিউদ্দিন সুন্নাহ শাহ আবরুল হক সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মাদ্রাসায় বারিন্দায় ওযু করতে বসছেন, এইখান থেকে উঠে আরেক জায়গায় বসছেন, এইখান থেকে উঠে আরেক জায়গায় বসছেন, চতুর্থ জায়গার মধ্যে বসে ওযু করছেন। তখন খাদেম ছিলেন মাওলানা ইয়াহিয়া খান সাহেব। আমি তো আমার হযরত থেকে শুনছি আর মাজালিসে আবরার মধ্যে পড়ছি। সাউথ আফ্রিকা মুসলিম রেডিও স্টেশন আছে, সেই রেডিও স্টেশনে আমার বয়ান ছিল যে আমি এদিন এই আয়াতের তাফসীর করতেছিলাম। তা হযরত উনি মাওলানা ইয়াহিয়া খান সাহেব তর্জমা করতেছিলেন। তো মাওলানা ইয়াহিয়া খান সাহেব रहमतुल्लाह হয়ে গেছেন, বললেন হযরত इस वक्त मैं ही खादिम था, এই সময় আমি খাদেম ছিলাম, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম হযরত কোন সময় তো এরকম করতে দেখি নাই, এখানে বসলেন, এখানে উঠলেন, এখানে বসলেন, এখানে উঠলেন, এখানে চতুর্থ জায়গাতে ওযু করলেন, ঘটনা কি? বলে না দেখো, প্রথম এখানে ওযু করতে বসছি দেখি যে দায়ের কানে যা বৃষ্টি হইলে পরে পিঁপড়ায় কি করে, টুইন টাওয়ার বানায়, হাজার হাজার তালা বাড়ি বানায়, বানায় পুরা খানদান কি করে, লক্ষ লক্ষ পিঁপড়া আশ্রয় নেই। হযরত বলেন যে আমি দেখলাম লাইউল্লাহ দররা, আসল বুঝি তাফসীর কি, পিপিলিকায় কেউ কষ্ট দেয় না, তারা হলো কি আবরা। দেখলাম নিচে পিপিলিকার বাড়ি করে বানায়া সমস্ত কম্বা খানদান একসঙ্গে আশ্রয় নিয়ে আছে। আমার ওযুর পানি তার ঘর ভাঙবে কিনা ভাঙবে না, বন্যা প্রবাহিত হইবে কিনা হইবে না, ওযুর পানির সাথে বাইশে কে মরবে কিনা মরবে না, বিবি বাচ্চা থেকে দূর হবে কিনা হবে না। আমি তো ওযু করব আল্লাহ পাকের ইবাদত করার জন্য, আর আল্লাহর মাখলুক পিপিলিকা তার বাসস্থানের মধ্যে বাড়ি করবো না, কত আরামে আছে।
ওজুর পানি বাড়ি ঘর ভাঙবে, বন্যা প্রবাহিত হবে, মারা যাবে, বিয়ে বাচ্চা থেকে আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, কান্নাকাটি করবে। কেমন করে মেয়েদের যদি আল্লাহ তাআলা এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, এ আবরাল হক, আমার এই মাসুদ পিঁপড়া বাড়ি ঘর বানায়া বৃষ্টির পানির থেকে আশ্রয় নেওয়ার জন্য দায়ের বিষয় বাড়ি বানাইছিলে, তুই বন্যা কেন প্রবাহিত করলে, বাড়ি ঘর কেন ভাঙলে, দুই বাচ্চা আত্মীয় স্বজন থেকে কেন জুদা করলে? তখন আমি আল্লাহ পাকের কাছে কি জবাব দিব? এই খেয়াল করে দ্বিতীয় জায়গায় গেছি, এখানেই অবস্থা। তৃতীয় জায়গায় গেছি, এখানেই অবস্থা। চতুর্থ জায়গার মধ্যে যায় দেখি পরিষ্কার আছে। এরপর ওনার মধ্যে এইরকম ভয় ঢুকছে, বাকি জিন্দিগি কোনো এমনি মাদ্রাসা বারিন্দায় বসে এইভাবে উজু করে না, যদি পিঁপড়া থাকে। এই জন্য প্লাস্টিকের বল একটা সাথে সবরে সারা দুনিয়াতে নিয়ে যেত আর বদনা। এই প্লাস্টিকের বলের মধ্যে উজু করতেন, ওই পানি পালানোর নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে না বলতেন, ওখান থেকে পানি লাগে। তো এই যে কষ্ট হযরত তানভীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বুঝতে গেছে, আমি কোনো মাহবুবকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা রাখি না, অনেক চেবসত হয়ে গেছে, মাফ করে নিও, এটা চলবে না, কিয়ামতের দিন ধরা হবে। কেন? তোমার হযরত ছিল যে আমি আল্লাহর কোনো মাখলুককে কষ্ট দেব না, নিজে কষ্ট করব, কিন্তু আল্লাহর কোনো মাখলুককে কষ্ট দেব না। এই জন্য হাকিম মুহাম্মদ মুজাদ্দিদুল মিল্লাত শাহ তানভীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হায়াতুল মুসলিমিন নামক কিতাবের মধ্যে হাদিস আনছে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের পাড়াতে একটি মেয়ে আছে, খুব নফল ইবাদত বন্দেগী করে, কিন্তু তার আচার আচরণ কথাবার্তা অন্যরা খুব কষ্ট পায়। আর আল্লাহর বান্দি আছে, ফরজ ওয়াজিব সুন্নতে মুআক্কাদা আদায় করে, কিন্তু কাউকে কোনো কষ্ট দেয় না, সবাই তার উপরে খুশি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রথম মেয়েটা জাহান্নামী আর দ্বিতীয় মেয়েটা কি? জান্নাত। এই জন্য হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখায় গেছেন, একজন মানুষ তোমাকে যত কষ্ট দেয় তুমি তার বদলা নিও না, বরং তুমি তার কি করো? উল্টা খেদমত করো। আর কেউ কোন কষ্ট দেওয়ার পরে বদলা নেওয়ার যে জজবাটা আছে, এই জজবাটাকে বলা হয় কিনা। এই কিনা যদি কারোর মধ্যে থাকে, জাহান্নামে যাওয়ার জন্য একটা রোগী যথেষ্ট, যদি তার থেকে তওবা না করে পবিত্র না হয়। আর আল্লাহর সৃষ্টি জানোয়ারের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক কিনা হইল উটের মধ্যে। উটের মালিকও যদি তাকে অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করে, তাহলে উট বলে না, সে বদলা নিয়েই ছাড়ে। সে এই সুযোগে থাকে যে কোন সময় সে গাফেল হয়, যখনই গাফেল হয় সঙ্গে সঙ্গে গর্দানের মধ্যে একটা চাবান দিয়া খতম করে দেয়। এই জন্য মোল্লা আলী কারি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লেখেন, ইন্নাল ওয়ালিয়া লাইসা বি মুনতাকিমিন, যারা আল্লাহর ওলি হয় তারা কখনো কারো প্রতিশোধ আর বদলা নেয় না। কথা বুঝে আছে? এই জন্য সংক্ষিপ্তভাবে রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ইলম ও মালহুজ থেকে এই আয়াতে হাসান হুজুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাফসীর শুনিয়ে দিলাম। নিজে খুব কষ্ট করব, কিন্তু আল্লাহর কোন মাখলুকের জন্য কোনো কষ্ট না হয়ে যায়। ইনশাআল্লাহ
বাকি যে 10 দিন আসতেছে, প্রতিদিন মা বাবার হুকুম থেকে ধরে নিয়ে সন্তানদের হুকুম, স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের হুকুম, এগুলির উপরে ইনশাআল্লাহ সবিস্তর আলোচনা হবে। প্রথম আলোচনা ইনশাআল্লাহ পিতা মাতার সন্তানের, দ্বিতীয় দরজায় আসবে ইনশাআল্লাহ স্বামী স্ত্রীর হুকুমের ব্যাপারে। এই জন্য আগের থেকে তো নোট করণ লাগবে এবং এইগুলি এই আইনের বাইরে সরানি লাগবে। যেখানে যাই এই লম্বা ওয়াজ কইয়া এগুলি আলোচনা করা লাগবে যে আল্লাহ তাআলার কাহারের আযাবের উপযুক্ত আমরা না হয়ে যাই, সেই ব্যাপারগুলি ব্যাপক করে আলোচনা করা। আসলে চিজ তো এটা কওয়াতে নেকি না দাঁড়ি বলবো কম। আরে নেক কাজ নফল বেশি না করতে পারো, কিন্তু গুনাহ যেন না হয়ে যায়। ফরজ ওয়াজিব সুন্নতে মুআক্কাদা আদায় করে, কিন্তু একটা মুহূর্তের জন্য মাওলাকে নারাজ করে না, সে আউলিয়া সিদ্দিকদের মুকামে পৌঁছতে পারবে। আর হাজারো ইবাদত বন্দী করে কিন্তু গুনাহ থেকে বাঁচে না। আল্লাহর মাখলুককে খেদমত করার পরিবর্তে কষ্ট দেয়, তার ইবাদত বন্দী কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তাআলা বুঝার আমল করার তৌফিক দান করেন।